Hello mes Michel, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui nous allons réaliser des petits sablés personnalisés que vous allez pouvoir faire vous-même pour tout type d'occasion, mariage, baptême, anniversaire ou tout comme moi pour l'Eid. J'ai hâte de vous partager la recette, je vous dis c'est parti. السلام عليكم يا البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه سهله وغزاله لي صابلي اللي غادي تنجموا ديروه في اي مناسبه. يلا غادي نخليكم معايا باش تشوفوا المكونات اللي غادي يخص لكم. Pour commencer mes michettes, il vous faudra 150 g de sucre en poudre, 150 g ديال السنيده, 2 œufs, جوج بيضات. Ensuite 500 g de farine, 500 g ديال الطحين, un sachet de sucre vanille, sachet de sucre vanilla, 180 g de beurre fondu, 180 g ديال الزبده اللي دوبت في الميكرووند, une pincée de sel, نص معلقه صغيره ديال الملحه. Je mets tous mes ingrédients hormis la farine que je rajouterai au fur et à mesure. Je mélange. دابا غادي ندير هذوك المكونات كاملين غادي نخلي غير الفرص على مطريف. Et à ce moment-là, j'ajoute donc ma farine petit à petit jusqu'à former une boule de pâte. دابا غادي نزيد هذاك الفرص غير بشويه حتى تجمع العجينه ديالنا. Maintenant que notre pâte est prête, je vais venir la mettre au frais pendant à peu près 1 heure, mais avant tout on va venir la filmer. العجينه وجدات, دابا غادي نغطيها بشي فيلم اليمونتير وغادي نخليها ساعه في الثلاجه. Alors les 1 heure se sont écoulées, je vais venir maintenant étaler ma pâte, mais avant tout déposer une feuille de cuisson farinée pour éviter que votre pâte colle. كما كتلاحظوا يا البنات راني خرجت العجينه من الثلاجه وحطيت واحد الورقه ديال الكويسون ودرت فيها الفرص باش ما تلصقش. دابا منين كملنا غادي نجي نقطع العجينه بلي زامبورت-بياس. Alors concernant les formes, les filles des emporte-pièces, vous êtes libre de choisir la forme que vous voulez. المهم على حسب هذوك لي مول اللي عندي راه تنجموا نتوما تختاروا المول اللي بغيتو اللي عندكم في الدار. Ensuite, j'enlève l'excédent de pâte que je vais réutiliser bien sûr. Puis, je vais préparer donc un plat avec une feuille de cuisson où je vais venir déposer mes sablés. خديت واحد لاطه وحطيت ليها واحد الورقه ديال الكويسون وغادي ندير ليها هذيك الصابلي وشعلت الفران على 180 درجه. J'ai aussi bien sûr préchauffé mon four à 180 degrés. Mes sablés sont prêts, comme vous pouvez le voir en bas ils sont bien dorés et vraiment c'est très important de les laisser blancs au-dessus pour éviter d'obtenir des sablés très durs. كما كتلاحظوا يا البنات الصابلي ديالنا وجد, خليته المهم يتحمر غير شويه لتحت والفوق خص يبقى ابيض. J'ai ensuite préparé donc des petits nœuds de papillon à l'aide de la pâte à sucre. Vous pouvez aussi utiliser la pâte d'amande. خديت واحد المول صغيور اللي فيه هذاك لي نو ديال البابيون وغادي نجي نزوق بهم بهذيك العجينه ديال السكر. تنجموا تاخذوا حتى العجينه ديال اللوز. Là les filles, j'utilise le couteau justement parce que la pâte à sucre avait tendance à coller sur mes doigts et je trouvais que c'était plus pratique. Pour réaliser mes sablés, j'ai utilisé cette pâte à sucre là que vous voyez. راني خديت هذيك العجينه ديال السكر, هذه هي الماركه اللي خديت. Et avant l'utilisation, faut toujours bien la travailler. Et là, je vais donc étaler ma pâte et utiliser les emporte-pièces que j'ai utilisés pour mes sablés pour obtenir la même forme. J'ai saupoudré à l'aide de sucre glace pour éviter que ma pâte elle colle. Vous pouvez le faire aussi avec un petit peu de maïzena. راني درت شويه ديال السكر كلاصي باش ما يلصق لياش في الورقه, ولكن تنجموا ديروه حتى هذاك النشا. وغادي نجي نقطعهم كما درت مع العجينه ديالي, غادي نقطعهم بهذوك لي زامبورت بياس اللي استعملت قبيله في العجينه. Ensuite, je vais prendre donc mes lettres, donc dans lequel où j'ai marqué Eid Mubarak. Donc vous pouvez marquer ce que vous voulez, vous pouvez même marquer des prénoms par exemple pour les baptêmes. كما كتلاحظوا يا البنات دابا راني جيت كنحط هذاك الطابع فوق هذيك العجينه ديال السكر وغادي نجي نلصقو فوق لي بسكوي. Alors pour couler votre pâte à sucre, vous devez vous munir d'eau et d'un pinceau. باش نلصقوا العجينه ديال السكر غادي يخص لكم يا البنات الماء. Alors maintenant, je vais venir récupérer mes petits nœuds de papillon que j'ai laissés de côté, qui ont bien séché. Et je vais venir à l'aide d'un pinceau donc passer de la poudre dorée pour obtenir des petits nœuds de papillon or.
خديت هذاك الزواق اللي خليت على مطريف، دابا راهم نشفوا مزيان، وخديت هذيك لابودغ مذهبه باش يجي المنظر زويون ويجي مذهبين. وغادي نلصقو بالماء et je colle aussi encore avec de l'eau. Ça va permettre de ramener une toute petite finition, une petite déco en plus à notre biscuit. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi en décorer encore pareil avec ce que vous voulez, des perles de sucre. Vraiment à vous de faire travailler votre imagination. Alors ensuite, j'ai mis donc du colorant alimentaire. J'ai pris donc du colorant alimentaire rouge qui va me donner un rose et je vais venir mélanger pour obtenir l'effet marbré. دابا خديت يا البنات شويه ديال اللون احمر، خلطته مع هذيك لا باتا سكر باش يجي لي اللون غوز، وغادي نخلطو مع بيض باش يجي ليا بحال الرخام. Et là je refais pareil donc avec mes lettres. غادي عاوتاني نحط لي هذاك الطابع. Et là pareil, je vais venir coller mes petits nœuds de papillon que cette fois-ci je vais laisser en blanc. دابا غادي ناخذ هذاك الزواق اللي خليت على مطريف عاوتاني، ولكن غادي نخليه بيض. Et voilà, je vais encore renouveler de la même manière avec le restant de mes biscuits. دابا غادي نكمل هذاك البسكوي اللي بقاو ليا. المهم كنتمنى الوصفه ديالي عجبتكم، ما تنساونيش في لي لايك وبارطاجيو وخليو ليا لي كومونتير باش نرد عليكم، وما تنساوش تاكتيفيو لا كلوش باش يجيكم كل فيديو جديد. وكنخليكم بخير وعلى خير، وكنقول لكم عيد مبارك. Et voilà mes loumichettes, notre vidéo se termine. J'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la liker, ainsi qu'à me laisser des commentaires afin que je puisse vous répondre. Et surtout, sans oublier d'activer la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes nouvelles recettes. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.